लाइथानाय सालनि सालताम रमि कमलपुर बखास्ते बै खबजाक इलेक्ट्रिक सब डिविजन मायाचरी कामी पंचायत नि बिष्णुपुर आमचायो चिंग फेरांग करै देरामो कलाइजा कामी लुकोरक आबनतै चिंग फेरांग ताबेदिनि अफिस शाखा फियाबा कामी लुकोरक मुंसाब शेप मानलिया पाइथागो सोरां सालो बिष्णुपुर आमचै लुकोरक आमचैनि तंनाय रवि लाल खारियाते शंकर कांदानि मुंगै खरक नै बेसरकारि चिंग फेरांगनि सामखायनो बिष्णुपुरनि चिंग फेरांग लाइन थिख्लायना बागैनो शाखा आबनि बिसिंगो मायाचरी थंखला बै खबजाक आमचैनि तंनाय शंकर कांदा आ सामख्लाना खाना बै गशिका आबाहाय केनो रामदुल्लपुर चा बागान बै खबजाक चिंग फेरांगनि ट्रान्सफर मावो सामख्लायना बागै काशाकाबो खुटिवो चिंग फेरांगनि खुटिवो काशा केनो चिंग फेरांग बै कुसुबजागै तलाव क्लाइथांगा लगी लगिनो शंकर कांदा लामो खिगलायनो किरिलाय खारि थांगा कामी लुकोरक आबनि उलो कक्ता माने हरबथानाय तांबेदिनि सामखाय रक शंकर कांदानो खसावै कमलपुर साकामनो गतलां थांगा साकामनगनि सागनाय कनाय रक शंकर कांदानो ते मथांगै मानलिया कक्तमा माने साकामनगो थांगै सगैका शंकर कांदानि बसाजक नीलिमा कांदा आशालो पार्टी मुंगनातै खुब केंका बसाजक গেং আছে নি বড়টা গেং এখানে আর কি মানে তার কইছে চারজন লোক কইছে দে ভাতিটা চলো আমার লগে কাজ কইরা তোমার আয়না বাড়ি ছাইরা দি আইমু আমি কইছি কাকু যেমনে নিতে আসো ও বাবারে এমনি আয়না বাড়ি ছাইরা দিও বলে ঠিক আছে মা যেমনে নিমু আমি এমনি আয়না ছাইরা দিয়া যাইমু আর আধা ঘন্টা হইছে না এরপরে আধা ঘন্টা হইছে না গিয়া শুনতে কত বড় ঘটনা হইছে আচ্ছা কে নিছো নাম কি হ্যাঁ নিছো ওনার নাম কি কে নাম জানো না কাকু নাম জানি না বাড়িতে আইছে ঘুমাইছিল ঘুমানোর পরে তোরে তুলছে তুইলা কইছে তোর কাকু আমার লোক লাইন ঠিক করবাই নিয়া গেছে ভালো কথা তো আমি কইছি বাড়িতাই না যেমন নিবা এমনি বাড়িতাই না ছাইরা দিও লগে লগে আর আমি তো জানি না কাকু যে হতে বড় ঘটনা হইব যে কার কার কাজ করতেছিল জানি না আরে কিন্তু চারজন লোক লয়া গেছে কন্ট্রাক্টরের কাজ ও মনে রকম জানি না লয়া গেছে কিন্তু বাড়িতে গা তুইলা আর এখন দেখতে সবচেয়ে বড় ঘটনা কি কাজ দিয়া যাইতে যাইতে দেখি আর গাড়ির মধ্যে লয়া আইতাছে কি কাজ করতেছিল কারণ কে মানে এটা কাছ থেকে আইয়া ভাত খাইয়া ব্যুরো রিপোর্ট কক্ষরাং।